Hello. Hello. Kalabasa, suso at saka talbos ng kalabasa, guys. Yan. Sarap po yan. Ginataang suso with kalabasang bunga and kalabasang talbos. So, yan, guys. Yan po yan. Palutuin na lang po natin dyan ang ating dahon. Then, ang karanggata, kabulas, ay, siling green po. Para mabango. Yes. Okay. Lagyan na po natin ng kakanggata, guys. Yes. Ayan. The best. Ayan. Masarap po yung may sabaw-sabaw. So, that's it. Ginataang suso na may kalabasa. Yes. Ayan. So guys, luto na po yan. Guys, luto na po yan. Ayan, ang talbos. Sarap. Sarap po yung talbos. Guys. So, konting kulo na lang po. Pakuloyin na lang po natin yan. Sakto na po. Ayan, guys. Wait na lang po natin. Ayan. Ayan. Yummy! Let's eat lunch. Thanks for watching. Ay, mali.